你好，熊托羊呢？你好，熊羊来风喏，这个点休息呼吸，你好，permit，熊羊风，老新干呢？休息呼吸，permit，熊羊来风喏。Wala sir. No? Ako sir? Sir. Here? Yes. Yeah. Yes, sir. 熊羊来风呢？不定休息呼吸 Sir? ，permit。 Permit for what sir? 熊羊来风喏，等待拿的，这个地休息呼吸 And you speak English?，small English Small. small。熊羊风奶奶，领拿风喏，business。Good. You Philippine? Yeah. Philippine. Do you have ID for this one sir? 熊羊风喏，呀，等拿容等先等我。 I need ID sir. Valid ID for this. Ma'am Lixie. 熊羊风行领拿风喏。Yeah, Can you here. speak English? Small. Okay. Yes, sir. Xin trái nãy phong nọ nè, là phối đánh nè nè, ra quyết định là suy xin phu gì nè phong nọ. Valid ID sir. For Ma'am Lixie. Cebu City sir or with Italy side? The business. Cebu. I need a less contract, sir. If you rented the place, sir. Less contract. Sáng giải phong này nè phong nọ, là đánh này nè, ra quyết định là suy xin phu gì nè phong này. Business. Yeah, sir. Business. Sir Charles, maka-translate kasi. Sir, maka-translate. Sáng giải phong này nè, là xin tay hoàng nọ, suy xin phu gì. Nakuan ko niya, magkuhan siya o tanang magpa siya business ba? I-translator na sir Arden. Chinese, sir, no? Wamani yatani itsenep xin tay nọ wong nè, yukuluk Philippines sáng giải lại phong này nè, business. Sir, this one, sir. Yeah. Yeah. Call. We have this one, this contract. Sáng giải lại phong nè, này tính nè. Này chạy hoàng nè, thu hoàng nè, mi hào màu suy xin phu gì lại xong hoàng nè. Lấy tính xem lại phong nổi nè, tính phong nặng, rồi quyết định là phu gì nè phong nọ. You Philippine? Yeah. Sáng giải lại phong nè, rồi quyết định phu gì nè, là hoàng mani yatani itsenep yukuluk Philippine xin tay hoàng nọ. Xin tăng hoàng xin tính nè, business. Good? No. No? Yeah. No? Suy xin phu gì vậy nè, phong này tăng hoàng. Wait a minute, sir. Because I just Phong này là tông ngoại nè, là thông hoàng nè, hoàng mani yatani itsenep nè, yukuluk xin tay phong này là Philippines, xin tay lại phong là business. No good? No, just wait, sir. We need for translator, sir. Xin tay là phong này nè, là quyết định phu gì? Xin này phong là process. process. Wait for a while, sir. Waiting for a translator. Philippines? Yes, please. Good? Yes. We need your contract of lease if you have one. Contract of lease. Wait. Suy xin phu gì vậy nè, phong nọ. She Laura de la Cruz, what is travel? Travel and tours. All Yeah, travel, business.
Xin này này là phong là rất có tiếng phong dạy này tiếng hòa nhau máu xin phụ gì là phong này mà mani ya tani good good in Philippines nhau Maybe ask for your business location, sir. Address. me Yes, sir. Your business, Wamanis Travel and Tours. Where is it Philippines located? Cebu Cebu. We're in Cebu. Talisay or Cebu City? Cebu City Cebu City. Philippines Do you have any documents, sir, regarding your business? Like the contract of lease or any documents aside from the DTI? me wife Okay. Kasi yung wife. Maybe ask for your contact address, sir, and any contact information. Facebook or any. xin dạy là phong này rất có tiếng Cebu City no you Philippines Yeah, but we can't understand our Mandarin. Wamanis next to Taiwan Wamanis. Next to Taiwan. Yeah. Xin dạy lại phong là business process Business process. me For new small registration. small English Small English only. xin chạy lại phong này là rất có tiếng là Fuji là xin tại là Wamani ya tani internet là nhiều lúc xin tại phong là na tuang nè xin chẳng nè Sabot ka mo? Busy po I can't understand what you are saying right now, actually, sir, but we're looking for a số nhà translator. lại phong là Cebu City là phong Wait for a nè while. Give me sit for a while, sir, ha? xin lại phong nó rất có tiếng phong chính nắng phong nè là Wamani ya tani internet là Yukuluk Wamanis next to Taiwan Wamanis yeah travel Travel and tours. Cebu City yeah Philippines yeah yan là phong này nặng rất có tiếng phong dạy nè tảng hòa nhau mà Wamani ya tani internet là Yukuluk xin Taiwan na tuang nè no good We need more documents, sir. no Like good contract of lease or any documents sa imong business, for your business. xin dạy lại phong này là call Yes. Do you call have any Philippines? Filipino employees, sir, or no? Just your wife? one wife Okay. one wife I mean, do you have any Filipino employee here in Cebu Can for translate, sir. your business that can help us communicate? me Yes, sir. driver You have a driver? yeah Can he or she speak in English and Filipino, and can he or she driver understand Taiwanese? Philippines Oh, Philippines Philippines We need his help. driver Mm. 现在呢phong nó here Yes, sir. 相当话 call Yes, driver Call. call driver Here? But yes, sir. come here Yes, sir. Dili siya wala siya nagsabi sa katong gi-translate na ako. hello George ari ra ko diri kay di mo sila kasabot og kana Gi-translate ni mo, sir. kami jara kita tay bos ay bos bukuya ni mo rider ay ay sorry kayo bos
Sumayo rin dyan ko. Abi, inihaw rin na tapos. The wonder niya ko babalik-balik naman dito. Nag-iwan ka balik-balik mo. Sige, kasi. Yan na lang. Kaya ganda na siya kung di ba ka ni Pro? Alright. Na-prank na ko sila diri. Sige, sila buglog. Sponsor! Di ko na ginaw na sa pangalan. Nalihaw ni Gini. Basic pa ulit ako. Okay, guys. Guys, ari na sa Pica's room. Ni hao. Sir, come in, sir. Process. Well, Heaven, there are keeping, how do you say, in charge, sir. Sorry, sir. 宣扬来放，然后放上网呢。You Philippine? Yes, sir. Forward to business 宣扬来拿放咯。然后边呢，学习不易，我妈你也帮你，你真的有个宣扬放来呢，放。宣台湾呢，那然后边学习不易。你好。You Philippine? Philippine? Yes, sir, but we don't Good. know how to Good. speak in Chinese. I'm sorry. Womanese next to Taiwan. Okay. 先人来放呢，我妈你也看你啊，你真的有个先来放呢，然后开台湾呢，good。 Google Translate na ng voice ba? I'm sorry. Namoy ka ng Google Translate na apps. Downloaded na apps. Hindi mo maka-voice doon. 先人呢，Philippine。Philippine. Hi. Philippine. 先人来放呢。 Sir, I will speak in English and you will speak in Chinese. Okay? Sir, is it okay? We can speak in English, but we cannot speak in Chinese. Small English. Small English, okay, sir. You Philippine? So- Philippine? Yeah. We're Filipinos here. Good. Cebu? Welcome to Cebu. Cebu City, Philippines, Babu. Hi. Hi. Hi! 先人来放。 Yes, sir. Are you the one who is Lexi Laura de la Cruz? Or No. Fiance. fiancé? Philippine. Philippine. Cebu City. Yeah. Bilig sounds, no? 先人来拿，放人拿放呢。 So na you phong want... này hòa mani hani at sini kan yu kuluk siyong tay phong này na Rakuti Fuji So... xuyên ai dòng phong nó Rakuti Fuji na la phôi tòng wa tax no That's... This tax. So we're just waiting for BIR. mi Driver. Cebu City business permit. You want this one because we need this one for the business Best. permit. Yeah. Yes. Open business. good Yes, No? but we need the ID of your fiancé together. Fiancé. Yeah. xuyên ai phong nó That's little. Philippine Yes. Translate to English. xuyên sai tàu vắng nè na Rakuti na xuyên na thu vắng nè nhau mà sự sự Fuji yang mà ni ta ni xin yu kuluk xuyên tai vắng na sa Cebu City tai vắng na phong nó nhau mà 我搜寻到的结果如下。 good no Translate. Philippine ako na lang bito gaya ni Oy, Jare. Hi, Philippines. Show me your iPhone! Ma'am, sorry kayo. Hi, Philippines. Di ba? Guys, napo diri sa CPCPA diri sa Lawaan Tres Talisay, luyo aning Robinsons Supermarket. Makit-ani mo sila diri sa second floor. Tupad ra ni sa over nga akong
prank last time. Mo-process ni sila diring mga business permit, mga about tax, nya pwede sa ka magpa bookkeeping. Laos lang mo diri.